Mali fanga président premier ministre assemblée président ministre ay dobo ka saraw la wati ka gelen ko jugu président iko ko iya ika sara ko kemeni biduru kiye kemeto e ka to e biduru nga chay kelema vraiment nyama ika binani ni duru boala wati ka gelanga gele ya ku nyogon fe o ika to peut-être duru hano era ka changwe me binani duru kon boala premier ministre Auma Mbeke foi boy tayna folo anya meya kibi bureau do be bureau dan duruta ngero galnon ta donde mais ni asoro ibota do bola jamana ka gele assemblée président do bi tala jamana ka gele ministre ay do baw tala jamana ka gele sara chamantiku ay do baw tala jamana ka gele mais atseka bla embargo ta sabali foi te bo aw ka sokon na dumuni jala o fana jam fayde o jam fayde nyemo aw be ka shemu ndo wa continuer ko dum aw be jege mu ndo wa continuer ko dum aw ka yani raison aw ka continuer ko lu dum aw be ka continuer ka français beru dum ka soro aw mi toni ndamugo finka aw mi tlaka mo ko sensibiliser ka ngan sabali ka aw to ka ay an jam fade ala kira ko sallallahu alaihi wasallama man ghashana falaysa minna ni mamu ya an jam fa ko tandoye commerçant aysra ala nyede ala kala ko attajiru fajiru commerçant tiene kala o janame kono mo koy attajiru mu'min wa commerçant nyene kala ko nuni ko uluni yani nabi nyimo ne be arankilina amma on mali commerçant famba illa man rahimallah dongo do be doni faraka ulu ko no klo tanay do ko crise no kera do bu singu nyekuma kera wanani de akera wanani dalugme ni ta sayba toy bo de fini ta sayba toy na ta saraka toy na ala so nyey Mali fanga commerçant tika solidariser malien fede Mali commerçant famba baraka sedia wala deme anka u ye feun dayele ka chaya ka soro crise ma don folo ana fora crise kabiri crise don do ka sa crise santé o ye do ko nanjuga de koy notre crise ka nga santé après 1 mois ou 2 mois après ka crise ka datu ku soro ka crise santé so madana o do ko ngani jugu yadi o karamugo aw kana denga do famo ka kata wari mina ka ba am manipuler de no karanti ya fawma de ala kana barka do diwna na ya wardu karamo fen ya ka ala kana barka do dina o kuma na anga sra alanye anga jamana anga ta wala o kuma na ala ka hine malla mo contrat fen be na signé na mali tokola aya be revoir ko di mini aya segaka aka ntake 70 aka ntake 30 ay sega beka ko di mini ay sega beka natinye serval aya fuku ka tafolo ni français en sanctionné afana ka serval la jo takuba aya fe ku ka bara jo folo fo nouvel ordre et sega ma seconde ka tlaka yala ka dugolo ko ma ka de chumuna o tanyaw sanction bi diga ambed la ñon fe ni yisiki ñon sanctionné yel sanctionné koy sogo daya la Dakar kunu mayen wule ka fonye adabi yelaw moi ak exemple mani sigi ñongo ika duni mu nga du bi ñongo kala fe ni aw kella iba e pression ba aw fla beka parce que halka da ni na ni ya soro dala ibi ñek mu ki dabur sama ka do ngoy pression ni al ni election kera ni aw somina mawo mala ko o ma oni français de kasru français idéologie de bala aw kana so ak candidat ya sako ka voter ay voter mo ngoy munu ñe malien yere cheche ka doctorat sur français aw kana voter blede ay voté munu yo ka doctorat sur en fait kulu sanfe yano ay voté anarkio yano hal numo to kan nyima to kan te machi mara kama dire ka machi mara mo ko mara ni barade turku ye giye be glambe ka giye be dambi est ce que vous français me na u segeda aw ko wallahi abebo anda kama be parce que mu be aw nga barda ka siga kala goloba chien kelen doro ka dabla doro ka nyina ako no kra français ni seda be bara siga anna an siglantene muyi ibo abulahabi bonson toni de en fait amunu me ka français demain malika ulu de be ka français demain noti ma faso de nyima ini somo ko ti ben chugo ibi ma wara dema iba ma wara dema ka ni ma wo ma kele ka dema faso wara ka ki faso chi wallahi abulahabi bonson do kita kalama ka malika aljina ka sura masi ko binya ni here gnyo toro de be mir de Berlin aw bo tariku donga temene kaw mu ñawili embargo te ama ci yani 89 encore ya Venezuela embargo makaka
ay hera sur embargo de kono libi Kadhafi bara américain ngele ka embargo kaka ama hera sur embargo de kono o Mali hera fane o nga hera ku mbotoy Mali be kanga tagra de foka CEDEAO Filistin anu chianu baraje ni njaraw nyede ma kongo to be seka miri kanye ni torna ka kongo bilila ki degun ibi boda nyini yele ni borla o yi jole kenaka mais ka on to gerebiara dongodo adama on a fanga marana alhamdulillah on a partenaire premier ils nous ont donné 200 millions d'euros quand ban chiko gerebu diala kameke fenya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ko ako kabo o fen ndeke yasa ka juguma bon nyimala ka tlaka ma jugu ka soroko ulu halaki ويمحق الكافرين كما جوجو كافر كلو حلك فسود دين جوجو واتمنا امبرو كرا على كراكا بنو هاشم بفر لا كراكا فوكا دابو ابو الله بكلنا ابو الله بكل ترك تافر كرشوكا او ايبو ابو الله بونسون توني دي ان في امون مكا فرنسي دمن ماليكا ولو دبكا فرنسي دمن نوتي ما فاسود دي نيما اني سومغوتي بنچوغو چوغو ابما ورا دما ابا ورا دماكا Niyo mawo makile ka dema faso wala ka ki faso ci wallahi abullah bi bonson do kita kalama ala ko cugo dola ako ama hasibtum yala aw bajig yadewa an tadkhulu al jannata aw kadu al jinna kono wala ma aw bajig ya aw ka here soro here muguni dibara aw ko soro ka soro masenge kamalika al jinna ka soro masego binya ni here gnyo toro de bi mir de Berlin aw bo tariku donga temene kaw mu ñawili embargo te amachi yani 89 encore ya Venezuela embargo makaka ay hera sur embargo de kono libi Kadhafi bara américain ngele ka embargo kaka ama hera sur embargo de kono o Mali hera fane o nga hera ku mbotoy Mali be kanga tagra de foka CEDEAO Filistin anu chianu baraje ni njaraw nyede ma kongo to be seka miri kanye ni torna ka kongo bilila ki degun ibi boda nyini yele ni borla o yi jole kenaka mais ka on to gerebiara dongodo adama on a fanga marana alhamdulillah on a partenaire premier ils nous ont donné 200 millions d'euros quand ban chiko gerebu diala kameke fenya gerebu ya bana koy ko suzande ko motigi e meni ko mo boro suzande be boliki dogo aunde sanu tigi aunde boxi tigi aunde iranium tigi aunde chenche tigi mbike veri aunde resusi fola bela jelen tigi mais aun yana ni yoro foitala bamana ngo nyokarla o flenya kele nyokar bali flenya kele adajara nyokar balla nyokarla ede ni minute nana ulu 70% ka soraka 25 ou bien 30 da awma amunta dukule am dama jam machine ni dukule adajara machine dukule de ka kuma kallaba mu fo ni aw segra aw ko na aw segra aw ko wallahi abebo anda kama be parce que mumbe aw nga barda ka siga kala goloba chien kelen doro ka dabla doro ka nyina ako no kra france ni seda be bara siga anna an siglantene mu wa flana o nyara ka appel kelen be munke ni alni election kera ni aw somina mawo mala ko umma oni français de kasru français idéologie de bala aw kana so ka candidat ye sako ka voter ay voter mo ye munu nye malien yere Quelqu'un qui a doctorat sur le français, on a voté à Blede. A voté mon doctorat sur un fait à Koulou sans payano. A voté en arcue yano. Hal nous moto kanima to kante machimara kama direka machimara. Mo marani barade. Tout le coup y a diebe glambe ka diebe dambe. Est-ce que vous français mais ambe wuli kata en fraka Tunisie ni Morocco la. Ou te fa français côté quoi. Hala madino. Wa patriotisme me ka do malio na doni na sona ko na ansona opportunité me kana ka arrêter ate sorobli opportunité angana arrêter e ma sisa malio be ka ke mali fe dondoni e ma sisa mali be ka jamalio dondoni e ma na te mundo mba fa sisa orte mu journal be lage dube kono sisa ka chaya ko 20h mo ba la ka sura fola ka damine 2014 ka na bla posane na ngunya mba orte ma ra kunta lage bli ne tiens les photos awi
Mali on be Mali fait mais on ma de so mo bla unya ka Mali yara yirula bo o de dam na san dondoni oh fanga alaba o e fem fly commerçant on tika kuma yimede ambarko commerçant on tika hine Mali on de abika mbo temna chiente de commerçant grossisi baw o e fem dayele ka chaya o do fra sima sonka ne sima sa lendi temene keme korontoni biduru ngomba sa odongo ko wakele ani keme oh yo farakan dalu jume da tugura ka ba fen kurama na fen korom be ebolo e yo farakan dalu jume afara kanga hina nyogona afara anga ambarko inta nyogon fe aka fen da noya halite fo sura ni ka bakunte o mina fo ka da jamana kanuka ni a willa domuna alaba barka dola mais ko fe mo ko be anka aw fana be anka commerçant ay sira ala nyade ala ko attajiru fajiru commerçant tiene kala o jaaname kono mo koy attajiru mu'min wa commerçant nyene kala ko nuni ko uluni yani nabi nyimo ne be arankilina amma on ngamale commerçant famba illa man rahimallah dongo do be doni faraka ulu ko no klo tanay do ko crise no kera do bu singu nyekuma kera wanane de akera wanane dalujme ni ta say batoy bo de fini ta say batoy nata saraka toy na ala subita ala sori ngey Mali fanga commerçant tika solidariser malien fede Mali commerçant famba baraka sedia wala de me anka u ye feun dayele ka chaya ka soro crise ma don folo ana fora crise kabiri crise don do ka sa crise santé o ye do ko nan juga de koy noti crise ka nga santé après 1 mois ou 2 mois après ka crise ka datu ku soro ka crise santé so madana o do ko ngani ya jugu ya de nota manga santé de commerçant ay sra alanye o yurutay alaba Mali fanga président premier ministre assemblée président ministre ay dobo ka sarawla wati ka gelen ko jugu président iko ko iya ika sara ko kemeni biduru kiye kemeto e ka to e bidure nga chay kelema vraiment nyama ika binani ni duru bwala wati ka gelanga gelya ku nyon fe oh ika to peut-être duru halo era ka changwe ma binani duru ko bwala premier ministre amma mbeke foi boy tayna folo anya mea kibe biro do we biro dan duru ta ngero galon ta donde mais ni asoro ibota do bwala jamana ka gele assemblée président dobi tala jamana ka gele ministre ay dobaw tala jamana ka gele sara chamantiku ay dobaw tala jamana ka gele mais atseka on bla on embargo ta on sabali foyte bo aw ka sokon na dumuni jala o fana jam fayde o jam fayde nyemo aw be ka shemu ndo wa continuer ko dum aw be jega mu ndo wa continuer ko dum aw ka yani raison aw ka continuer ko lu dum Abuka continuer ka français beru dun ka soro on mi toni namugu finka on mi tlaka mo ko sensibiliser ka ngan sabali ka auto ka ay an jam fade ala kila ko sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna ni mamu ya an jam fa ko tandoye islamete ma jam fa nyamo akana an jam fade an wullaka tuko aw ko jamana ko so ka geleya ku yasa an benan lafiya sini mais halisa aw be jakono de Kurante tiga au kaso akatla ka kangarda énergie ka kangarda chômage pour ko crise de bese na ku ka dobo jitike ni kurante gala mo fe u ka dutiku ka kurante ka so dondoni ambe ka gele enta nyon fe ban nambe ya ta ambi sakoro wallahi nambe jere kan ko da ni misir na sans ba boka da kere ka amenan kelengelen ngamba kedu antesi al ijtihad quwwa malew kan fodna de Madirika solidarité malla abada ka damina lendi ka sibi maka nyogombo okmana opportunité de aw kana arrêter abi arrêter ni joniye mauvaise gestion abi arrêter ni muye mauvais comportement abi arrêter no de nyamo aysra ala nyele ala kira ko kishi an nema bay sinfani min ummati idha salahu salahu an-nas jami'a wa idha fasadu fasada an-nas jami'a al-umara wal-fuqaha ma fla bena ala kira jamana nulu fla nyana nya bebe nya nulu fla chena nya bebe chen ala kira ko o joni ko doni baw ko ani famo taye munye
ulu be décret bo ka exécuter nunu mogo bulu no fait spirituellement mogo bulu no fait nous wa conviction nous uni ani diné o kuma na karamogo aka nan jam fade o karamogo aw kana denga do fa mo ka kata wari bina ka ba am manipuler de no garanti ya fa ma de ala kana barka do diwna na ya wardu karamogo fen ya ka ala kana barka do dina o kuma na anga sra alanya anga jamana anga ta voilà o kuma na ala ka hine malla mo contrat fe ngo fembe na signé na mali tokola aya be revoir code minier aya segaka aka ntake 70 ya aka take 30 ay sega beka code minier ay sega beka natinye serval aya fuku ka ta folo ni français en sanctionné o fana ka serval la jo takuba aya fe ku ka bara jo folo fo nouvel ordre et sega ma seconde ka tla ka yala ka dogolo ko ma ka de chumuna o tanyaw sanction bi diga ambed la ñoxon fe ni yisiki ñoxon sanctionné yel sanctionné koy sogo daya la Dakar kunu mayen wule ka foñe adabi yelaw moi ak exemple mani sigi ñoxon ika duni mu nga du bi ñoxon kelafe ni aw kella iba e pression ba aw fla beka parce que halka da ni nana ni ya soro dala ibi ñek mu ki dabur sama ka do ngoy pression di ni ay tek ma fe o pression di aw bi gran kelena aw ma fla te kuma ñoxon fe na aw fla ñoxon soro dro boro be goya parce que pression ba aw fla beka o kuma kele may abi on ka be France kangoy France man na malla an no kala wa tan ko ni yo ko ni jede wa bi tende kele de may wa ante se kan ko de ante se ngo ba fama aya encourager alaka hine bamba tola alaka ya fama alaka darosuma haqiqatan chier la an wa khutba yalama ka ke sayaka daiman ni saya an soro jumado ambo de ke bitay comme ni ngatel don o de kama nyake alaba an ngani yadon alakira ko sallallahu alaihi wasallama mu'mini ma binani munun te fla fara alaka o te duwa ke ma shi fo alaka ya fama an banyin alaka ala mo yira an cara alaka hina anna alaka ya fama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من